हेलो हेलो ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत। और हमेशा की तरह अली आफ्ताब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक पे क्लिक करें, पता नहीं बेल पे करें, कहाँ पे करें, जो कुछ करना है करें और इसकी तशहीर करें वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको करना है। आज का वीलॉग काफ़ी सीरियस है क्योंकि कल के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद तो मुझे ये काफ़ी यकीन हो गया कि हालात बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक टाइम था कि हम ज़रा ना हल्के हल्के खिसक रहे थे डिफ़ॉल्ट की तरफ, अब वो सीन ख़त्म हो गया। अब हम खिसक नहीं रहे, अब हम एक ढलान पर हैं जिस पे गाड़ी जो है ना वो फुल स्पीड से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। कल एक और बयान इन्होंने दिया जिसकी वजह से मुझे यकीन हो गया कि अब हम ढलान के ऊपर हैं और गाड़ी फुल स्पीड से जा रही है डिफ़ॉल्ट की तरफ। और वो ये कि जी अच्छा, ये जो सख्त फ़ैसले हैं वो हम नहीं करेंगे बल्कि केयर टेकर हुकूमत करेगी। अब केयर टेकर हुकूमत जो है वो, अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये कि जो डिफ़ॉल्ट का फ़ैसला है या जो सख्त फ़ैसले हैं वो केयर टेकर हुकूमत करेगी तो केयर टेकर हुकूमत फ़ौरन बनने वाली है, असेंबलियाँ टूटने वाली हैं और केयर टेकर अनाउंस करके इलेक्शन करके उन्होंने जो फ़ैसले करने हैं और जो उसके बाद महंगाई का तूफ़ान आएगा उसे केयर टेकर जाने वो जाने, ये लोग बस अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। दूसरा मतलब, और इस सूरत में तो चलें मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा, लेकिन दूसरा मतलब जो है वो ये है कि जी अच्छा, केयर टेकर हुकूमत जब बनेगी तब ही वो फैसले करेगी और वो वही उसी टाइम पर बनेगी जिस टाइम पे आइन के मुताबिक जब इलेक्शन होने हैं, यानी कि अगस्त में कहीं जाके असेंबलियाँ टूटेंगी तो उसके आसपास ही कहीं। तो उस वक्त तक तो अगर केयर टेकर हुकूमत बनाएंगे और इतनी देर से अगर आप ये करेंगे फैसले सारे, तो उस वक्त तक तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होगा। बल्कि अगर आप ये डिले करेंगे मज़ीद तो ये शायद कुछ अगले एक आधे 2 महीने में ही डिफ़ॉल्ट कर जाए। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। बात ये है कि वो जो कहते हैं ना कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना डार ने काम किया। यानी कि पंजाबी में इसकी अगर हम तशरीह करना चाहें इस शेर की तो वो ये है कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती। बार बार सारी दुनिया यही कह रही थी कि भाई अभी आपके पास कोई और चारा नहीं है, और उस सारी दुनिया में ये नाचीज़ भी शामिल था, पहले दिन से यही कह रहा है कि अभी आपके पास कोई चारा नहीं है। वो जो पुरानी बातें थी और पुरानी आपकी हरकतें थीं वो अब काम नहीं कर सकती। चुप करके IMF के पास चले जाएं और फिर जो गरीब तबका है उसको कुछ टारगेटेड सब्सिडीज़ दे के, जो कि इन्फ्लेशन के तूफ़ान से सबसे ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर होगा, उसको टारगेटेड सब्सिडीज़ दे के उसकी कुछ ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करें। IMF के पास जाना ही जाना है आपको, उसके बगैर कोई और चारा नहीं। और अब जो है वो ये फ़ैसला तो कर लिया है कि IMF के पास जाने के बगैर कोई चारा नहीं है, लेकिन अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया कि इन लोगों ने जाना है या केयर टेकर ने जाना है। तो बात ये है कि यार इस मुल्क में ना कोई भी कुछ भी करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता, कोई सीरियस भी नहीं है, और बस अब ये पागलों वाले काम किए जाते हैं। मसलन ये कि 228 के ऊपर बस डॉलर को रोक लो किसी तरीके से, क्योंकि उससे महंगाई नहीं होगी। महंगाई तो हो गई, अब हम माने ना माने बाय डिफ़ॉल्ट हम एक हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम में रह रहे हैं। और हम लोग कहते हैं हालात बड़े मुश्किल हैं, हालात बड़े मुश्किल हैं, और मैं हर जगह ये कहता हूँ पाकिस्तानियों ने हालात मुश्किल देखे नहीं। हमें नहीं पता, हमें वाकई ये अंदाज़ा नहीं है कि इन्फ्लेशन, जो हाइपर इन्फ्लेशन, जब वो अफरीत जो है वो जब बाहर निकलता है तो वो कितना को बेकाबू हो जाता है। मेरे उस्ताद जो थे, एक जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, मास्टर्स कर रहा था, तो एक उस्ताद जो थे वो एक ज़माने में एक्वाडोर पढ़ाते थे, और एक्वाडोर में भी हाइपर इन्फ्लेशन का एक टाइम जो था गुजरा था। तो वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे मेरे उस्ताद कि जी हर हफ्ते तनख्वाह मिला करती थी, और तनख्वाह जैसी मिलती थी हम उसको फ़ौरन बैंक की तरफ दौड़ लगाते थे, सारी तनख्वाह कैश में निकलवा लेते थे, और वो कहते थे कि इतनी इतनी गठियाँ मिला करती थी हमें, क्योंकि जो उसको डिनोमिनेशन जो थी वो उनकी करेंसी की, उसको उनको बहुत हाई वैल्यू करेंसी नोट्स में करना पड़ा इन्फ्लेशन की वजह से। वो जो पैसे थे हम लिफाफे में डाल के भागा करते थे ग्रोसरी स्टोर और फ़ौरन जाके ग्रोसरीज लेते थे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हाई थी कि सुबह प्राइसेस कुछ और होती थी और शाम को कुछ और। तो ये जो हालात है ना, ये हमें शुक्र है अभी तक नहीं देखे, हम इस मुश्किलात से नहीं गुजर रहे। लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनकी बेवकूफ़ियों की तरह की वजह से मार खाते रहेंगे, तो हम यकीनन इन हालात का भी हमें सामना करना पड़ेगा, शायद इससे भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा।
تو اور اس میں یہ سب جو حالات جو فیصلے کرنے والے ہیں اس کا یہ کہ جی اچھا ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہے، جو کہ کل انہوں نے 1% بڑھا دیا، تھینک گاڈ فار اسمال مرسیز. میرے خیال تک کہ 2% پہ کم از کم بڑھائیں گے، لیکن نہیں بڑھایا. لیکن یہ سب سے بیکار عمل ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ کو اس لیے بڑھانا ہے کہ جی اچھا یہ انفلیشن کو قابو کر سکے گا، اس کا جن قابو کر سکے گا، تو نہیں کر سکے گا. پاکستان کے اندر انفلیشن جو ہے وہ ہم ایک تکنیکی طور پہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ وہ مانیٹری چینلز کے اندر اینکرڈ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے یا نہ بڑھے. آپ کا بیشتر پیسہ جو ہے، جو منی سپلائی ہے، وہ کیش کی صورت میں ہے، وہ چیکنگ اکاؤنٹس کی صورت میں ہے، اور اس کو انٹرسٹ ریٹ افیکٹ نہیں کرتے. تو یہ ان ملکوں کے اندر کارگر ثابت ہو سکتا ہے جہاں پہ جو بیشتر پیسہ ہے، منی سپلائی جو ہے، وہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو رسپونڈ بھی کرتا ہو، لیکن یہاں پہ کرتا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جی اچھا ایک اس کے پیچھے یہ بھی اصطلاح ہوتی ہے کہ جی صرف اسٹیٹ بینک ایک واضح یا سینٹرل بینک ایک واحد ادارہ ہے جو کہ پیسہ کریٹ کر سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں اب بہت بینک آف انگلینڈ تک نے مان لی ہوئی ہیں، جو انگلستان کا اسٹیٹ بینک ہے یا سینٹرل بینک ہے، کہ سینٹرل بینکس کا منی سپلائی کے اوپر بھی کوئی خاص کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ کمرشل بینکس بھی ایک طرح سے منی سپلائی کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ جو ہے یہ پے در پے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائی جا رہے ہیں. میرے جیسے بندے جو پچھلے سال مارگیج کر کے اپارٹمنٹ بیٹھے ہیں، ان کا کچومر نکلے جا رہا ہے. جو انہوں نے گاڑیاں خریدی ہیں ان کا کچومر نکلا جا رہا ہے. لیکن چلو کہہ دو یار ہم امیر لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن ہے اور ہم چلو مینیج کر لیں گے. لیکن اس سے انفلیشن جس کا بھوت آپ روکنا چاہ رہے ہیں تاکہ غریبوں کی زندگی پہ کوئی اثر نہ پڑے یا برا اثر نہ پڑے، وہ بھی نہیں رک پا رہا. اور جو چیز آپ کو روکنی چاہیے، آپ کو سلائڈ کرنی چاہیے، جو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ ہے کرنسی ایکسچینج ریٹ. وہ آپ کر نہیں رہے. تو بات یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا چھوڑ دیں، بلکہ اس کو ایک جگہ پہ فکس کر دیں اور کرنسی کو سلائڈ کرنے دیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا پی کے بیٹھے ہیں، کیا سو کے بیٹھے ہیں، یا کھا کے بیٹھے ہیں، کیا میاں صاحب کو انہوں نے گولیاں کرائی ہیں یا دوائی لگائی ہوئی ہے کہ کسی کی سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا. تو میرے خیال میں اتنے سادے تو کوئی بھی ان کے سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو، یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو آپ بس اب میرے خیال میں سب لوگ جو ہیں وہ گھروں میں میلاد کرائیں، کیا کہتے ہیں، جائے نماز میں پڑھ کے لمبے لمبے سجدے کریں، سجود جو ہیں وہ لمبے کریں، گڑ گڑا کے معافی مانگے، اور اللہ میاں سے کہیں کہ جی اچھا اس ملک پہ جو مشکل وقت ہے وہ ٹل جائے، اور اسی کی مہربانی سے ٹلے تو ٹلے. یہاں پہ جو ہمارے حکمران ہیں اور سیاستدان اور فوج اور بیوروکریسی، وہ کچھ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بس آپس میں ٹک 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 لگے رہیں گے. تو بس کیا ہو سکتا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے. خدا حافظ.